बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद ज़िया। आज हम नाजरीन आपको एक ऐसी इल्मी और दीनी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। वो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरी मुराद अल्लामा शाहिद रफ़ीक मदनी साहिब, जो अरसा 15 साल से खताबत के मनसब पर फायद हैं और दीनी अलूम पर जहां उन्हें अबूर हासिल है, वहां उन्होंने बहुत सारे दीनी अदारों की सरपरस्ती भी नहीं हासिल है। और इसके अलावा वो खताबत के भी हमारे इलाके के एक बेताज बादशाह हैं। मैं उनसे आपकी मुलाकात करवा रहा हूं और उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो अल्लामा साहब, आपने अपनी जो दीनी तालीम है ये किस अदारे से और कहाँ से हासिल की है आपने? इसके शाहिद भाई मुख्तलिफ हमारे मराकिज़ हैं। सबसे पहले आगाज़ हमने किया मंसूरपुरा प्लाट से। वहाँ बड़ी मारूफ मशहूर हस्ती हाफिज इस्माइल साहब, हज़ारों हुफ़ाज़ और हज़ारों उलमा के वो उस्ताद हैं। और एजाज़ ये है कि अलीपुर सैयदा शरीफ आपने 56 साल नमाज तरावी में कुरान पाक सुनाने की सआदत हासिल की। और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात यह है कि इलाके में नबीना अफराद को सबसे ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने हिफ्ज़ कुरान करवाने की सआदत हासिल की। तो इब्तिदा हमने वहाँ से की हिफ्ज़ कुरान की। उनका विसाल हुआ, अल्लाह ताला आपको बरीक़ रहमत फरमाए। उसके बाद नूरकोट मैंगड़ी रावी के किनारे बहुत बड़ी तारीखी मस्जिद है। वहाँ कारी हफीजुल्लाह साहिब आप हिफ्ज़ कुरान की क्लासें लिया करते थे, उनसे हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की। फिर एक साल दावत इस्लामी का मरकज़ लाहौर कानानो, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी स्टार्ट किया। फिर गुजरात एक साल दरस निज़ामी कोर्स किया। उसके बाद कराची जो बैनुल अक़वामी दावत इस्लामी का मरकज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल दरस निज़ामी मुकम्मल करने के बाद एंड वाला साल जो दौरा हदीस का साल है, वो उस्ताज़ी अल करीम सय्यदी व सनदी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब आपसे दौरा हदीस मुकम्मल करके दरस निज़ामी को मुकम्मल किया। वो शायद भाई दौरान तालीम ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका आगाज़ कर दिया था। 2008 में जब अभी दौरा हदीस में कर रहा था, उसी दौरान अल्हम्दुलिल्लाह उस जामिया का संगे बुनियाद रखा गया और साथ साथ बल्कि तालीमी सिलसिले का आगाज़ भी हमने उसी दौरान ही कर दिया। और अल्लाह का ये फजल था, करम था कि अभी इमारत बिल्कुल थोड़ी सी बनी थी, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि एक कमरा और उसके ऊपर बाकायदा छत डालने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो रस्सियाँ बांध के फिर उसके ऊपर छापर लगाया गया और छापर के ऊपर ये बोसा वगैरह डाल के तो क्लासों का आगाज़ किया, क्योंकि सर्दियाँ थीं। और अल्लाह के फजल से हमारे पास इतने तुलबा हो गए चंद अय्याम के अंदर के साथ एक घर हमें जो है वो किराए पे लेना पड़ा। तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने स्टार्ट किया। और करम बलाए करम ये था कि सिर्फ वो ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उस मरकज़ के साथ उसी गांव में करतारपुर के साथ ही मुत्तसिल दोदे गांव में बच्चियों का अल्हम्दुलिल्लाह डबल स्टोरी जामिया, वो भी यकीनन आपने देखा है अल्लाह के फजल से, वो बनाया। उसके बाद वहाँ उसी गांव में अल्हम्दुलिल्लाह 2 मस्जिदें जो हैं वो तामीर की। साथ नंगली गांव जो मुत्तसिल है हमारे गांव से, वहाँ एक मस्जिद बनाई। फिर उसी दुरानिये में कल्ले गांव के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक अजीम शान जामिया जो हमने 6 महीने के अंदर तामीर किया। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने स्टार्ट किया था। अब जो मौजूदा इमारत है वो आपने अल्हम्दुलिल्लाह देखी हुई है और दर्जनों तुलाबा, सैकड़ों अफराद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से तालीम हासिल करके अल्लाह के फजल से फैज़याब हुए और अभी तक वो सिलसिला जारी व सारी है और इंशाअल्लाह ता क़ियामत जारी व सारी रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लामा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आपने अपने इलाके में दीन की बड़ी खिदमत की और कर रहे हैं। तो यकीनी बात है कि जो दीन की खिदमत करता है उसके ऊपर सख्तियाँ भी आती हैं। ये सुन्नत रसूल भी है। काफिरों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सारी सख्तियों के पहाड़ सामने खड़े कर दिए थे। तो मैं समझता हूँ कि आप इस दौर में एक बहुत बड़ा जहाद कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि मामलात ख़राब हुए, आपके ख़िलाफ़ रिपोर्टें भी आईं, फिर रिपोर्टों में आप बेगुनाह भी हो गए, और ये क्या मामला है? हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइए। जी, इसमें असल में ये है कि हमारे यहाँ गांव के ही वो 4
حرام خور ہیں جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے، انہی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بنا، اور دن رات ان کی پلاننگ یہ ہوتی ہے۔ عمومی آپ کا بھی یہ مشاہدہ ہوگا کہ دینی احباب جو ہیں یا مسجد و مدارس کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، مذہبی لوگ ہیں، ان کے ساتھ اکثر پروپیگنڈا میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں یا تو وہ حرام زادے ہوں گے یا حرام خور ہوں گے یا لالچی قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی واسطہ ہے کہ جو چائے کی پیالی پہ اپنا موقف بدل دیتے ہیں، یا پھر آپ ایک سموسہ دے کے کسی کی عزت پہ بھی حملہ کروا سکتے ہیں، ایک پاؤ پکوڑے لے کے دے دیں تو اس کی وجہ سے عمومی طور پہ عزتیں اچھالی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے 3-4 لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، جن کا دن رات کام ہی یہ ہے، اور آپ یہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا بندہ کہ جو ایک سموسے یا پکوڑے یا چائے کی پیالی پہ کسی کی عزت پہ حملہ کر سکتا ہے، اگر ان کو کوئی زیادہ پروٹوکول دیا جائے ان کی حیثیت سے بڑھ کے، جیسے ایک ان میں ہمارے اس طرح کے دوست بھی ہیں کہ جو رمضان المبارک میں عمومی سگریٹ نوشی کیا کرتے تھے، اور کسی نے پوچھا جناب رمضان میں سگریٹ ہونے کا، سگریٹ پینے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس طرح کے لوگوں کو مسلوں پہ کھڑا کر دیا گیا، پھر ان کو نکاح رجسٹر دیے گئے، اب 5-5 10-10 ہزار روپے کی ان کی دیہڑیاں لگتی ہیں، اور اسی طرح کسی کو کاؤنسلر ہونے کے اور کسی کو گاؤں کا چودھری بنانے کے خواب دکھائے گئے، اور پھر وہ بندہ کہ جس کے ساتھ سپاہی بھی ہاتھ نہیں ملاتا یا وہ خود سپاہی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے بھی ڈرے، ایسے بندوں کو ایس ایچ او کی میز پہ عزت کے ساتھ بٹھایا جائے تو یقیناً یہ جو پروٹوکول ہے اس سے ہوا تو ان کی خراب ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو اتنا پروٹوکول دے کے وہ دن رات ہمارے خلاف اکسایا گیا، بلکہ میں سادہ لفظوں میں یہ کہوں کہ ان کو یہ چیزیں اس لیے دی گئیں کہ وہ ہمیں کاٹیں، ہمارے اوپر بھونکیں، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تو انہی کی وجہ سے یہ معاملات سارے خراب ہوئے، میٹنگیں کی اور یہ پلان بنائے اور اس طرح کے الزامات لگائے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم جہاں تھے وہاں پہ ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے وہاں رہیں گے، دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے اور سارے لوگ جانتے ہیں، بلکہ وہاں بھی اگر آپ ہمارے گاؤں میں کبھی تشریف لائیں تو آپ دیکھیں گے کہ چوتھا بندہ کوئی ساتھ ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ خود شرمشار ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، لیکن چونکہ ڈیوٹی دی گئی ہے وہ اپنی ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں۔ بس آپ دعا فرمائیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ استقامت دے اور استقامت کے ساتھ ہم دین کا کام کرتے رہیں۔ تقریباً 4 سال پہلے ہمارے علاقے کی بڑی اہم شخصیت جو پاکستان کا سرمایہ ہیں پروفیسر احسن اقبال صاحب، انہیں ایک شر پسند عناصر نے انہیں گولی کا نشانہ بنایا، تو اس گولی کے نشانے میں ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہے ان کو بھی ماسٹر مائنڈ کہا گیا، اور ان پر یہ الزام تھا کہ یہ ایک ماسٹر مائنڈ آدمی ہے اور اس نے ہی یہ سارا کام کرایا۔ ناظرین، آج وہ حقیقت ان کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ جی علامہ صاحب، یہ احسن اقبال صاحب کو جو فائر لگا اس میں آپ کا کیا رول ہے؟ جی شاہد بھائی، اس میں اصل میں یہ تھا کہ اس لڑکے کے ساتھ میرا تعلق تھا، اور وہ اس طرح کا تعلق تھا کہ مطلب جیسے اب میلاد شریف کا موسم ہے تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرام کروایا، تو اس میں مجھے بلا لیا، خطاب میرا رکھ لیا، باقاعدہ فلیکس چھپوا دی، اور اسی طرح اس کی والدہ کا وصال ہوا تو جو اصالِ ثواب کا پروگرام تھا اس میں مجھے بلایا اور وہاں تقریر وغیرہ ہوئی، وہ فلیکس وغیرہ لگی ہوئی تھیں، تو اداروں نے یا ہمارے جن احباب نے نام ڈالا شاید وہ فلیکسز وغیرہ دیکھ کے، باقی احسن اقبال صاحب سے ہماری نہ کوئی دشمنی ہے نہ تھی اور نہ ہماری ان سے کوئی دشمنی بنتی ہے، اور نہ کوئی مطلب ان کے ساتھ تعلق بھی اگرچہ نہیں، اس حد تک ہے کہ کئی پروگراموں میں بہت دفعہ اکٹھے ہوئے کہ وہ بطور مہمان خصوصی ہوتے ہیں اور ہمارا خطاب ہوتا ہے، اس طرح کئی سال ثواب کے پروگراموں میں، دیگر کئی جلسوں میں، لیکن وہ بھی دعا سلام کی حد تک، تو نہ کوئی بہت سارا ان کے ساتھ دوستی ہے نہ ہی ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، اور جس بیس پہ انہوں نے مطلب ان کو ٹارگٹ کیا احسن اقبال صاحب کو، میں نہیں جانتا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ جس طرح وہ بتایا گیا مطلب میڈیا پہ کہ جناب انہوں نے کوئی گستاخی کی ہے، تو اس طرح کا گستاخی کا معاملہ اگر ہوتا تو شاید ہمارے علماء سب سے پہلے آواز اٹھاتے، تو میں نہیں مطلب جانتا کہ احسن صاحب نے کوئی اس طرح کی گستاخی کی ہو یا مطلب کسی دور میں ان کے منہ سے اس طرح کے لفظ نکلے ہوں، بہرحال وہ اس کا اپنا اس لڑکے کا فیصلہ تھا اور جنون کی حد تک تھا، بہرحال ہمارا اس میں بالکل کسی طرح کا بھی کوئی نہ تعلق تھا، نہ کوئی اس طرح کا ہوتا ہے کہ کوئی میٹنگ اس کے ساتھ کی ہو، کوئی کسی جلسے میں تقریر احسن صاحب کے خلاف کی ہو، کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔ باقی احسن اقبال صاحب کا میں یہاں پر ضرور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے سیاسی لوگوں نے کوشش یہ کی مکمل طور پہ پھنسانے کی،
لیکن आसिम साहब ने अदालत में जिस दिन बयान दिया मबनी पर हकीकत और बिल्कुल सच पर मबनी के बाकायदा पूछा गया कि कारी साहब के मामले में आप क्या कहते हैं, तो आसिम साहब ने कहा कि कारी साहब मेरे मुलजिम भी नहीं मुजरिम भी नहीं। 2 दफा पूछा गया तो आसिम साहब ने, हालांकि वो अगर चाहते मुझे फंसाना तो वो फंसा सकते थे, लेकिन इस मौका पे मैं उनका जरूर शुक्रिया अदा करूंगा कि आसिम साहब ने वो बयान दिया जो बिल्कुल हकीकत था, और उनके बयान की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने बाइज्जत बरी किया। अल्लाह ताला उनका भी इकबाल बुलंद करे, और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने ये मौका इनायत फरमाया। जी बिल्कुल जी, आपने आज हमें टाइम दिया और इस प्रोग्राम के जरिए आपने हसन इकबाल साहब के हवाले से बड़ा वाज़ेह बयान दिया। अल्लामा साहब, ये इसमें कोई शक नहीं कि आपके पास आपके साथ बहुत सारी मुश्किलात आई, आपने बहुत सारी मुश्किलात को झीला और सामना किया, बड़ी मुज़ाहमतों का सामना किया, इल्ज़ामात भी लगे, तो इस दौरान आपके कुछ दोस्तों ने आपके साथ कोई तावन किया, आपका कोई हौसला बढ़ाया, कोई सोशल सेक्टर से आपके साथ लोगों ने तावन किया? जी शाहिद भाई, इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि बाद दोस्त होते हैं सिर्फ बराए नाम, और बाद दोस्त काम वाले भी होते हैं। तो बाद दोस्त ऐसे भी होते हैं कि जो पास बैठते हैं तो उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि कोई ना कोई ऐब या कमी या कोताही वो टटोलते हैं कि कोई मिले तो बाहर बदनाम करने की कोशिश करें। तो ये मुख्तलिफ इस तरह के दोस्तों से वास्ता आपको भी रहा होगा, लेकिन उनका तो जिक्र ही हम नहीं करते। बाकी ताउन के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे दोस्त, बिलखुसूस उनमें जो हिफज के दोस्त हैं उनका मैं लाजमी जिक्र करूंगा। प्रोफेसर मोहम्मद इशफाक साहब हैं, हाफिज मोहम्मद आबद साहब हैं, इसी तरह कारी मोहम्मद नवीद मजीद साहब हैं, और इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद अकबर जलाली साहब हैं, हाफिज मोहम्मद इमरान साहब हैं, अफजल खान साहब, राशिद सिद्दीकी साहब, और सबसे बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाफिज मोहम्मद तैयब साहब मंजूरपुरा प्लाट से आपने हर मामले में, और ये वो दोस्त हैं कि जो बाकायदा अगर मैं जेल में भी गया हूँ तो वहां भी सिर्फ मुलाकात की हद तक नहीं, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह माली तौर पे बहुत सारा ताउन किया, बल्कि जिस दिन मैं जेल से वापस आया इन्होंने बाकायदा वो पैसे जमा करके 5-5, 10-10 हज़ार उस तरह ये कोशिश की, मतलब एक ताउन करने की। मेरी लाख कोशिश के बावजूद कि मैं नहीं चाहता था कि इनसे ये मतलब इस तरह मैं पैसे लूं, लेकिन उन्होंने इसरार के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह ताउन किया। फिर यहाँ उस्ताद मोहतरम किबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब, आपका मैं बिलखुसूस शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह अहबाब की बाकायदा ड्यूटी लगाई हुई थी, जो जेल में भी बाकायदा स्पेशल मुलाकात भी करते, और जिस दिन मैं आया हूँ बाकायदा लाखों रुपए उन्होंने मुझे कोशिश की, ऑफर दी, और दिए भी सही, वो अलग बात है कि मैंने नहीं रखे। और इस तरह काफी सारे दोस्त हैं, पीर अताउल हक साहब हैं, मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब हैं, दीगर अहबाब ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस कदर वो कर सकते थे उन्होंने अपने से बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किया। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लामा साहब, सख्तियों के बाद आसानियाँ ज़रूर आती हैं, तो मेरा बड़ा एक आपके साथ एक रेलेवेंट क्वेश्चन है कि आजकल आपकी क्या मसरूफियत है? जी आजकल शाहिद भाई फिलहाल तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अवर हाल हमारा जो अमूमी तौर पे होता है वो अल्लाह के फजल से आपकी दुआओं से 100 देहातों में अल्हम्दुलिल्लाह एक माह के अंदर हम दरसे कुरान और इस तरह महफिल रखते हैं, अवाम को शऊर देने के लिए नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और दीगर अफ़आल और अमाल पर मुश्तमिल हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। मगरिब के बाद किसी जगह, इशा के बाद किसी जगह, फजर के बाद किसी जगह, तो एक महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 90 100 दुरूसे कुरान दिए हैं। और इसी तरीके से जैसे अभी मिलादुन नबी का मौसम है तो जुलूस की हमारी तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जारी व सारी हैं। और जिस अंदाज से हमारा जुलूस निकलता है, शायद आपने देखा पूरे जिला नारोवाल में इस तरह का और इतना बड़ा जुलूस नहीं होता जिसमें हजारों गाड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह, सैकड़ों कारें और बसें और ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और उनके साथ साथ ट्रैक्टर, ट्रालियां, रिक्शे। नाजरीन, उलमाए किराम, इसमें कोई शक नहीं कि वो मुआशरे का एक कीमती असासा होते हैं, और यही उलमाए किराम के जरिए से दीन जो है वो फैल रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी इल्ज़ाम लगाने से पहले तहकीक ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि तहकीक के बगैर किसी पर इल्ज़ाम लगाना ये बहुत बड़ा जुर्म है। और आज कारी साहब ने हर बात अलग अलग खोल के आप लोगों को बताई। तो मेरी गुजारिश है कि उलमा का एहतराम करें और दीन के लिए मेहनत करें, और कोई ऐसा काम ना करें जिससे दीन की बदनामी हो,
تو میں بہت مشکور ہوں علامہ صاحب آپ کا کہ آج آپ نے ٹائم دیا اور وہ سوالات جو ہمارے ذہن میں تھے وہ آپ نے ہمارے ناظرین کو ایک ایک کر کے اس کا جواب دیا، تو میں آپ کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، دینی کاموں میں ہم بڑھ چڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان شاہد ضیاء کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔